quies in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum. Tógó te phobal Colmcille Redmond Herrity sna bliantaí idir 8-57 agus 8-61. Is stíl ní gata an te phobal seo, a bhí deanta ag an altere Sasanna E.W. Goodwin. Corú fuineagaí glunne deite leis an allantar Beatrice Elvery a léiríonn an chéasú iste sa bhliain na dé go dé. Bronnú an dé ine gile ar an te phobal ón allantar Derek Hill. Sasanna hanig chun ferbert pentrata a dhéanú ar scáil fentrata Harrys na seascadí. Tá dealú do Colmcille ar chorthaí an talantar Redmond Herrity sa bhliain 2011 ag túmid an te phobal. Solar tógó an te phobal seo, bhí na efan a lig ráite ar an túmaí ag golaí an waiste. Is féidir leis an te phobal seo artha go dtí cé duine honeilt, le haid básaithe, báistithe, chead cumine agus sacraide. Líonann sé le gath duine ó gath cheann den tír le bheith láthair ag na ácuidí tábhachta seo. Léireann na himeataí seo neart agus measc buan a cheannaíonn muintear an Uilinn lenar gridú. Is féidir an fear a bhaint den Uilinn a ní féidir an tuilinn a bhaint is an air.